kitab Rubu' juzuk yang pertama daripada kitab yang bernama Syiarus Salikin. Jadi ini adalah kitab Rubu' bagian yang pertama daripada kitab yang bernama Syiarus Salikin fi Tariqati Sadati Sufiyah, yang diterjemahkan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Allamah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kitab Syiarus Salikin juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama halaman 58, Fadilatul Jamaah. Ini kelebihan sembahyang berjamaah. Jadi ini menyatakan tentang kelebihan sembahyang secara berjamaah. Sabda Nabi SAW, salatul jamaati tafdulu an salati fardhi bisab'i wa isrina darajat. Artinya bermula sembahyang berjamaah itu melebihi akan sembahyang seorang dengan 70 derajat. Jadi sembahyang secara berjamaah, sembahyang yang dilakukan secara berjamaah itu lebih baik, pahalanya lebih besar 27 derajat daripada sembahyang yang dilakukan secara sendirian. Dan sabda Nabi SAW, man shalla arba'ina yawman as-salawat fi jama'ah la tafut takbiratul ihram kataballahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Artinya barang siapa yang salat 40 hari akan sembahyang yang 5 waktu di dalam berjamaah, padahal tiada luput akan dia daripada sembahyang 1 takbiratul ihram serta imam, niscaya disuratkan baginya 2 kelepasan. Pertama, lepas ia daripada munafik, dan kedua, lepas ia daripada api neraka. Barang siapa yang sembahyang selama 40 hari, sembahyang 5 waktu secara berjamaah, tidak luput takbiratul ihram bersama imam. Dia mendapat takbiratul ihram, takbir yang pertama itu di permulaan salat itu bersama imam. Niscaya Allah akan menulis untuknya 2 kelepasan. Yang pertama lepas daripada munafik, dan yang kedua lepas daripada api neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW, man salal isya fi jama'ah faka'annama salla nisfal lail, wa man salla subha fi jama'ah faka'annama sallal laila kullah. Artinya barang siapa sembahyang isya secara berjamaah, maka seolah-olah sembahyang ia setengah malam. Barang siapa yang salat isya, sembahyang isya secara berjamaah,
itu seakan-akan pahalanya seperti sembahyang setengah malam. Dan siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah, maka pahalanya itu seperti ia sembahyang satu malam penuh. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, man sami'al munadi lam yajibu lam yurad khairan walam yurad bihi khairan. Artinya barang siapa mendengarkan azan bang, maka tiada ia menjawabnya, yakni tiada ia pergi berjamaah, niscaya tiada berkehendak ia akan kebajikan dan tiada berkehendak akan dia oleh kebajikan. Barang siapa yang mendengar azan, mendengar bang, tapi ia tidak menjawab, tidak hadir ke salat berjamaah, maka ia tidak berkehendak kepada kebajikan dan kebajikan juga tidak berkehendak kepada ia. Kata Ibnu Mukri di dalam matan Rawdah dan syarahnya, far'on wa tahsulu fadilatuhu ayil jamaah bisalatihi fi baitihi au nahwihi fi au walad au raqi au ghairihim id aqalluha ithnani wahya fil baiti au nahwihi afdal minal infiradi bi masjidin wal masjidu afdal min ghairiha ay fasalatu fiha afdal min ghairiha au aksaraha jamaah afdal wa im ba'da illa anta antaral masjidu minhu li ghibati anhu li kauni imaman au yahdurun nasu bihudurihi au kanal imamul aksar jama'atan la yanaqidu ba'dul arkan au kana muqtadi'an bal infirad huna afdal wa in istawaya ayil masjidani fil jama'ah fal aqrab kala fil matan wa ba'du syarihi. Artinya ini suatu furma, ini suatu cabang dan dapat fadilah sembahyang berjamaah di dalam rumahnya seumpama dengan istrinya atau dengan anaknya. Jadi dapat fadilat keutamaan sembahyang berjamaah itu dilakukan di rumahnya dengan istrinya umpama, atau dengan anaknya, atau dengan hambanya, atau dengan orang lain daripada mereka itu. Sekurang-kurang berjamaah itu 2 orang. Jadi sekurang-kurang berjamaah itu 2 orang. 1 orang imam, 1 orang makmum. Dan sembahyang berjamaah di dalam rumah atau seumpamanya itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang di dalam masjid. Sembahyang secara berjamaah di dalam rumah itu lebih utama daripada sembahyang seorang diri di dalam masjid. Dan sembahyang di dalam masjid itu afdal daripada lainnya. Dan sembahyang di dalam masjid itu lebih utama daripada sembahyang di tempat lain selain masjid. Dan masjid yang banyak orang yang berjamaah itu terlebih afdal daripada sedikit. Dan jikalau jauh sekalipun, sembahyang di dalam masjid yang berjamaahnya itu banyak, itu lebih utama daripada sembahyang di masjid yang jamaahnya sedikit sekalipun jauh, melainkan apabila